focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Halo guys, ini hewan apa ya guys? Kayak ular tapi kok ada kakinya gitu guys. Tuh, lihat kakinya nggak guys? Tuh. I don't really know what comes next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Berubah wujud, nah baru disergap. Nah nyergapnya ini juga tidak pakai baju, semuanya bugil. Iya. Tahu ya. Malah bentuk itu. Oh ya, ada yang kenal hewan ini nggak? Ini yang pasti bukan belalang sama jangkrik ya. Ini beda loh. Nah, jadi ini di daerahku namanya beluang. Nah, aku lagi cari, dia tinggalnya di tanah gini. Kebetulan ini lagi membajak sawah untuk menanam padi coy. Jadi dia ada di dalam tanah, keluar-keluar gitu. Nah, ini aku lagi ngumpulin. Karena hewan ini bisa kita masak, bisa kita makan ya. Nih. Itu bentuknya kayak gini, dia punya dua kaki besar depan tuh garuk yang gitu-gitu tuh. Agak aneh sih bentuknya. Nah, dia tuh fungsinya kaki yang besar tadi buat gali-gali coy. Dia bikin lubang di tanah soalnya. Nah, ini nama ilmiahnya nih setelah aku search di Google ya, dan menurut Wikipedia bahasa Indonesianya itu anjing tanah coy. Di daerah kalian namanya apa? Komen ya, komen. Nah, aku mau cari lagi nih yang banyak coy buat dimasak ya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back in
lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But apa sih itu? Apa sih? Coba sih.